सीजन 1 किस्त 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बेअसत तक। पिछली किस्त में हमने देखा कि अरब किस कदर तारीकी में डूबा हुआ था। बुत परस्ती, बेटियों का कत्ल, कबायली तासुब और अखलाकी जवाल। ये था वो मुआशरा जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी का इंतजार था और वो रोशनी आने वाली थी। इस रोशनी के आने से पहले आसमान ने जमीन को एक बड़ी निशानी दिखाई। एक ऐसा वाकया जो पूरी अरब की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो वाकया है आमुल फील, हाथियों का साल। ये वो जमाना था जब यमन पर अब्रहा नामी एक हबशी बादशाह की हुकूमत थी। अब्रहा ने सना में एक बहुत बड़ा गिरजा बनवाया था जिसे कलीस कहा जाता था। उसका मकसद था कि अरब के लोग हज के लिए मक्का जाने के बजाय इस गिरजा में आएं। लेकिन अरब के लोग जो काबा की ताजीम करते थे इस गिरजा की तरफ मुतवज्जा न हुए। ये सुनकर अब्रहा को गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वो काबा को ढा कर रख देगा। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें एक खास हाथी था जिसका नाम महमूद था। ये हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था। फौज मक्का की तरफ बढ़ी। अरब के लोग घबरा गए। उनके पास इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करने की ताकत न थी। लेकिन उस वक्त मक्का के सरदार थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास गए। अब्रहा ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट जो तुम्हारी फौज ने छीन लिए हैं वो वापस चाहिए। अब्रहा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे इस घर काबा को ढाने आया हूँ और तुम मुझसे ऊंट मांग रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ। इस घर का मालिक खुद अल्लाह है, वो इसकी हिफाजत जरूर करेगा। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा कि वो मक्का छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। और फिर वो खुद भी पहाड़ों पर चले गए इंतजार में कि क्या होता है। और फिर वो हुआ जो अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेजे जो मिट्टी के पत्थर लेकर आए। और अब्रहा की फौज को तबाह कर दिया। ये वाकया उस साल हुआ जिसे अरब आमुल फील कहते हैं। और उसी साल इस दुनिया में वो शख्स पैदा हुआ जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। 17 रबीउल अव्वल आमुल फील के कुछ दिन बाद मक्का के इस घर में जहां अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिनते वहब रहते थे, एक हस्ती पैदा हुई। ये हस्ती कोई आम हस्ती न थी। ये वो अमानत थी जो अल्लाह ने इंसानियत को अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमिना बिनते वहब थी। वो बनु ज़हरा के कबीले से थी और अपनी पाकीज़गी और अक्ल व दानिश के लिए मशहूर थी। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। वो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सबसे ज्यादा हसीन और नेक सीरत थे। लेकिन अफसोस, जब ये हस्ती पैदा हुई उस वक्त तक उनके वालिद अब्दुल्लाह इस दुनिया में मौजूद न थे। अब्दुल्लाह एक तिजारती काफले के साथ शाम गए। वापसी पर वो मदीना में बीमार पड़ गए और वहीं वफात पा गए।
उनकी वफात उस वक्त हुई जब ये हस्ती अभी माँ के शिकम में थी। यूं ये बच्चा यतीम पैदा हुआ। आमिना ने इस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर दुआ थी। उन्होंने कहा, ये बच्चा ऐसा है जैसा किसी ने नहीं देखा। मैं इसका नाम मुहम्मद रखती हूँ। मुहम्मद यानी वो जिसकी तारीफ की जाए। ये नाम उस वक्त अरब में तकरीबन नामालूम था, लेकिन आमिना ने ये नाम अल्लाह के इशारे से रखा। अरब का रिवाज था कि शहर के बच्चों को देहात में दूध पिलाने के लिए भेजा जाता था ताकि वो सेहतमंद और फसीह जबान सीख सके। उसी साल हलीमा सादिया नामी एक खातून अपने कबीले बनु साद के साथ मक्का आईं। वो बहुत गरीब थीं। उनके पास एक बूढ़ी गधी थी और एक दूध सूखी हुई ऊंटनी। हलीमा ने बताया, मैंने जब इस बच्चे को देखा तो मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो गया। मैंने कहा, मुझे इस बच्चे की परवरिश करने दो। हलीमा उस बच्चे को अपने गांव ले गईं और जैसे ही वो घर पहुंची, अल्लाह ने उन पर बरकतें नाजिल कर दी। वो बूढ़ी गधी तेज दौड़ने लगी। सूखी ऊंटनी दूध से भर गई और हलीमा का घर खुशहाल हो गया। ये हस्ती 2 साल तक हलीमा के पास रही। हलीमा का शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, उन्होंने कहा कि ए हलीमा, मुझे लगता है कि तुमने एक बहुत ही बाबरकत बच्चा उठाया है। हलीमा ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे भी यही लगता है। ये बच्चा 2 साल तक हलीमा के पास रहा। 2 साल बाद हलीमा ये बच्चा लेकर मक्का आई और उसकी वालिदा आमिना के सुपर्द कर दिया। लेकिन आमिना ने देखा कि ये बच्चा बहुत सेहतमंद और खूबसूरत है और हलीमा उससे बहुत मोहब्बत करती है। बीबी आमिना ने कहा, ए हलीमा, तुम उस बच्चे को मजीद कुछ वक्त के लिए अपने पास रखो। मुझे डर है कि मक्का की वबा इसे नुकसान न पहुंचाए। चुनाचे हलीमा ये बच्चा दोबारा अपने गांव ले गई। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो उनकी वालिदा आमिना ने उन्हें लेकर मदीना जाने का इरादा किया। वो वहां अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी और अपने मरहूम शोहर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत करना चाहती थी। वो मदीना पहुंची और कुछ दिन वहां रही, लेकिन वापसी पर रास्ते में एक जगह जिसे अबवा कहते हैं, बीबी आमिना बीमार पड़ गई। आमिना की तबीयत बिगड़ती गई। उन्होंने देखा कि अब वो इस दुनिया से जाने वाली हैं। उन्होंने अपने 6 साल के बेटे से कहा, मेरे बेटे, हर जिंदा को मरना है, मैं भी जा रही हूँ। तुम्हारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। और फिर आमिना ने इस दुनिया को खैर आबाद कह दिया। 6 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा को भी खो दिया। वो हस्ती यतीम पैदा हुई, फिर यतीम होकर बड़ी हुई, लेकिन ये यतीमी उनके मकाम और मंजिलत में कोई कमी न लाई, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मासूम और पाक थे। आमिना की वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कफालत में ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्का के सबसे मुअज्जिज और बुजुर्ग इंसान थे। वो काबा के मुतवल्ली थे और पूरा कुरैश उनकी इज्जत करता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास एक खास चटाई बिछाते थे जिस पर कोई और नहीं बैठ सकता था, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो वो उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते और कहते, मेरे इस बेटे की बड़ी शान होगी। मेरा ये बेटा बहुत बड़ा मकाम पाने वाला है। लेकिन ये सरपरस्ती भी ज्यादा देर न चल सकी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब वफात का वक्त करीब देखा तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और कहा, ए अबू तालिब, इस बच्चे को मेरी अमानत समझकर संभालना। ये मेरी आंखों का नूर है, इसकी हिफाजत करना। और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए।
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 سال کے تھے۔ اب ان کی کفالت کے لیے صرف ایک شخص بچا تھا، ان کے چچا حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا۔ وہ قریش میں بہت عزت والے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے کہا میں اسے اپنے بچوں پر مقدم رکھوں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ انہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ بٹھاتے، انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے اور ان کی حفاظت کرتے۔ ایک روایت ہے کہ جب ابو طالب کھانا تیار کرواتے تو کہتے میرے بیٹے کو بلاؤ، وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا ابو طالب میرے والد تھے، انہوں نے میری پرورش کی جب میں یتیم تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر وہ انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ یہ سفر تاریخ میں اہم ہے کیونکہ اس سفر میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے قریش کو حیران کر دیا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ قافلے کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے، اور جب قافلہ رکتا ہے تو وہ بدلی بھی رک جاتی ہے۔ بحیرہ نے قافلے والوں کو دعوت دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بحیرہ نے ان کے جسم پر مہر نبوت دیکھی۔ اس نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، انہیں یہودیوں سے بچا کر رکھو، کیونکہ اگر انہوں نے انہیں پہچان لیا تو انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب نے بحیرہ کی بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو ان کی امانت داری اور سچائی پورے مکہ میں مشہور ہو گئی۔ لوگ انہیں الصادق الامین یعنی سچے اور امانت دار کے لقب سے پکارنے لگے۔ اس زمانے میں مکہ کی ایک امیر ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ وہ تجارت کا کاروبار کرتی تھی اور اپنی سیرت کی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں سنا تو اپنا مال ان کے سپرد کر کے انہیں شام کے تجارتی سفر پر بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بہت منافع کمایا۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی سچائی اور دیانت دیکھی ہے جو میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ وہ خود شادی کا پیغام بھیجیں گی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ چنانچہ شادی ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ شادی انتہائی مبارک ثابت ہوئی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لگا دیا اور وہ ان کے لیے سب سے بڑی سہارا بنی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہوئی تو وہ مکہ کے لوگوں کے شرک اور برائیوں سے دل برداشتہ ہو کر اکثر مکہ سے باہر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ یہ غار مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ وہاں وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں غار حرا میں اعتکاف کرتے، وہاں آپ عبادت کرتے اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتے اور پھر وہ رات آئی جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی، لیکن وہ کہانی اگلی قسط میں۔
آج ہم نے دیکھا ہاتھی والوں کی فوج کیسے تباہ ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور یتیمی کا سفر، حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں برکتوں کا زمانہ، ابو طالب کی سرپرستی اور وفاداری، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور غار حرا میں عبادت کا آغاز۔ لیکن اب وہ وقت آنے والا ہے جب آسمان زمین سے بات کرے گا، جب جبرائیل نازل ہوں گے اور پہلی وحی آئے گی، وہ لمحہ جب اقرا کا حکم دیا جائے گا، وہ واقعہ جو پوری تاریخ بدل دے گا، اور یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی قسط میں۔ اقرا، پہلی وحی اور نبوت کا آغاز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔